Nagkadaol na ang bagyong Wilma sa parte sa Visayas ug Mindanao. Sa latest bulletin sa Pag-asa na matikdan ang sentro sa bagyo sa gilayong 225 kilometers sidlakan sa Borongan, Eastern Samar. Tungod niini nakagisaka na ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Bicol Region, hasta na mga probinsya sa Visayas ug Mindanao. Sa latest track sa Pag-asa sa bagyong Wilma, posible gihapon kining maglandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Islands unyang gabi o kaha Sabado sa buntag. Una niini tabukon ang pipila ka lugar sa Visayas ug Northern Palawan. Dungan sa maong bagyong Wilma, padayong makaapekto sab ang amihan ug shear line. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon. Posible ang kusog nga ulan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region ug Soc-Sargen, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide.